नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। धोलाई विधानसभा केंद्र में 3 किशोरियों को अपहरण के दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों ने धर दबोचा 2 दुष्कृतियों को किया गया पुलिस के हवाले। जमकर किया गया पिटाई। बोरखोला के विधायक किशोर नाथ ने बोरखोला विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में कई राजमार्गों का किया शिलान्यास। स्वायत्ता के बाद पहली बार कई क्षेत्र में बन रही है सड़क। जिरीघाट पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन के तहत लगभग 5 लाख रुपए के शराब किया जब्त। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर के जाने माने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्योग से जिला उपायुक्त की उपस्थिति में गुवाहाटी भेजा गया बड़े पैमाने पर अनानास। किसानों में देखी गई खुशी की माहौल। पिछले 3 दिन से लापता बोरखोला क्षेत्र के जाटिंगा नदी में अनुपम बर्मन का शव हुआ बरामद। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवानों ने दिन रात एक कर आखिरकार मिली सफलता। धोलाई विधानसभा केंद्र में 3 किशोरियों के अपहरण के दौरान 2 युवकों को आवासीय क्षेत्र के लोगों ने धर दबोचा। सूत्रों के अनुसार 3 युवतियों को बहला फुसलाकर अपने वाहन में बिठाकर अपहरण किए जाने का परियोजना 2 दुष्कृतिकारियों ने बनाया था। इसी दौरान एक दुष्कृतिकारी फरार हो गया, लेकिन और 2 दुष्कृतिकारियों को आवासीय क्षेत्र के लोगों ने धर दबोचा। बहरहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और आखिरकार किशोरियों की जानकारी के अनुसार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। তারপরে পুলিশ গেছিল পুলিশ কিরকম গেছে কিরকম গেল তারা খবর পেয়ে গেছে না কিরকম গেছে তারা কি মানে খবরটা কিরকম পুলিশে পাইল তারা ধরা হয়েছিল তারা বাজে আছে পাবলিকে কি হয়েছিল ঘটনা আমরা স্টেশনে যেতে আসলাম 1-4 পর্যন্ত আর তারা সেলেক্টর আসছে রাস্তা আর আমার কইছিল কি গাড়িতে উঠতে আর আমি উঠছি না আর জোর করছে আমার ছেলে আর আমি গেছি না আগুন দিয়ে সারা বাড়ি গেছি আর আইতে সময় আবার কইছিল যে বাইকে উঠতে আর সেটা মিঠাইয়া ইয়ে দিছিল আর আমি গেছি না আর গেছি কি আর পরে মানুষ দেখছে আর তার মানুষ ছেলেগুলোর মধ্যে দুজনে ধরা হচ্ছে কইয়া জানা যায় না। আচ্ছা তো কেস দিচ্ছে নি খারাপ কেস দিচ্ছে না बोरखोला विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र में विधायक किशोर नाथ ने कई राजमार्गों का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। गौरतलब है कि स्वायत्ता के बाद पहली बार कई ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में राजमार्गों के शिलान्यास व संस्कार कार्य हो रहा है। सूत्रों के अनुसार इस दिन करीब 8 करोड़ रुपए के लागत से कई क्षेत्र के कई परियोजनाओं के राजमार्गों का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। भारत माता की भारत माता की भारत माता की
नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी की नरेंद्र मोदी की राजदीप ने सुना আছে অল্প আছে পুরানা পুরানা এইগা আমার থুকাই জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম কে যে রাস্তার শিলান্যাসটা হয়েছে সেই রাস্তাটা আসাম দর্শনের নামে একটা স্কিম। সেই আসাম দর্শনের স্কিমের মাধ্যমে রাস্তাটা শিলান্যাস করা হয়েছে। সেই রাস্তাটার এস্টিমেট কস্ট হলো 2,37 লাখ। আজকে যেটা শিলান্যাস হয়েছে, আর আমি বলছি শিলান্যাস হয়েছে মানে কাজ সম্পূর্ণ হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে সেটাই কাজ সম্পূর্ণ হবে, যেটা টাইম দেওয়া হয়েছে 18 মাস। আর আমরা বলছি 18 মাস না, কাজটা শেষ হবে ওই দিন 12 মাস। মাঝখানে আমাদের অনেক প্রবলেম রয়েছে। একটা তো প্রবলেম আছে আমাদের এখন লকডাউনে। আপনার জালালতলা জিপির একটি রাস্তা, এই রাস্তার উপরে কতটা স্কিম রয়েছে, তারপরে কিন্তু শেষ হয় নাই। তার মধ্যে আরও ছোটো ছোটো স্কিম রয়ে গেছে। শনি মন্দিরও রয়েছে। শনি মন্দিরের ভিতরে আরেকটা মন্দির রয়েছিল, কি মন্দির ছিল, রূপসী বাড়ি, ওই মন্দিরও রয়েছে। মানে এই রাস্তার উপরে অনেক কয়টা আছে। তার থেকে অল্প আগে যে আপনাদের পাতাকাই নদী আছে, পাতাকাই যেটা নালা বলেন আপনারা, রাহাতপুর, ওই রাহাতপুরের যে ব্রিজটা, ওইটা তো 50 বছরের আগে থেকেই সবাই ডিমান্ড ছিল, আপনাদের ডিমান্ড ছিল। ওখানে একটা নাগা পুল ছিল, বাঁশের পুল ছিল, আপনারা নাকি এটা নাগা পুল বলতেন। তো ওইটাও ডিমান্ড ছিল। ইলেকশনের আগে আমি কথা দিয়েছিলাম যদি আমি জিতে আসি এইগুলো কাজ আমি করব। তা আজকের দিনে আপনারা দেখেছেন সেই নাগা পুলটা আর নেই, সেই বাঁশের পুলটা আর নেই। সেখানে আরসিসি পুল হয়ে গেছে, আরসিসি ব্রিজ হয়ে গেছে। আর সেই ব্রিজের উদ্বোধন করার সময় পাইনি বলে আসতে পারিনি। তো আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমরা সেই ব্রিজের উদ্বোধন করতেও আসছি। ঠিক একই সঙ্গে এই পতাকাই নদীর উপরে আরেকটা ব্রিজ রয়েছে, যেটা নাকি আপনারা দুমকর বলেন। দুমকরেরও লোকেদের 50 বছরের স্বপ্ন ছিল, আসা যাওয়ার কোনো রাস্তা ছিল না। আমাদের সরকার আসার আগে, আমি বিধায়ক হয়ে আসার আগে 3 বার শিলান্যাস হয়েছিল, 3 বার শিলান্যাস হয়েছে, কিন্তু কাজ হয়নি। যখন আমরা শিলান্যাস করতে গেছিলাম তখন এই দুমকরের লোকেরা, দুমকরের জনগণরা বলেছিলেন যে এই কাজটা কি সত্যিকারের হবে। আগে 3 বার হয়েছে, হয় নাই, এবার আবার শিলান্যাস এটা কি হবে। তো আজকের দিনে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি সেই কাজ হয়ে গেছে। जिरीगढ़ थाने के इंचार्ज प्रणब कुमार डेका ने छानबीन के दौरान AS 01Q6933 नंबर की एक लोडी से लगभग 5 लाख रुपए की शराब जब्त किया है। सूत्र के अनुसार लगभग 800 कार्टून इस शराब को गैर जिम्मेदाराना तौर पे गुवाहाटी ले जाया जा रहा था। इसी दौरान दवाई की व्यापार की कागजात को दिखाते हुए इस लॉरी को चेक गेट से बाहर निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन इसी दौरान पुलिस द्वारा छानबीन किए जाने पर आखिरकार 800 कार्टून शराब इस ट्रक से जब्त किया गया। जिरीघाट पुलिस बहरहाल पूरे ट्रक को सामान समेत अपनी हिरासत में रखा हुआ है और इस संदर्भ में लॉरी के चालक बसंत सिंह को गिरफ्तार भी किया है। बाद में इस संदर्भ में लॉरी चालक बसंत सिंह ने यहाँ विस्तारित जानकारी दिया, तो वहीं दूसरी ओर जिरीघाट थाने के इंचार्ज प्रणब कुमार डेका ने भी पूरे तथ्य उजागर किए। ওল মগ দুটো মদ হয় স্যার, হয় স্যার। कहाँ से माल ले गया है? गुवाहाटी से। टोटल कितना कार्टून है? हमको तो 800 बताया था, 800। 800 करीब होगा। कहाँ लेना जाना है? इम्फाल। मालिक का नाम क्या है? हाँ? जहाँ में ले जाता है इसका मालिक का नाम क्या है? वो तो ऐसा अबू बोलता है। अबू। अबू। उसका क्या मेडिसिन का दुकान है क्या? हाँ?
इसका क्या मेडिसिन का दुकान है क्या? मेडिसिन नहीं है, क्या काम करता है? तो एक बिजनेस वाला बिजनेस आदमी है, क्या कुछ काम नहीं करता है। वो खाली यही गाड़ी किसका है? गाड़ी का आदमी का है, आपका है अपना? आदमी का। उसका ही? ठीक है। अभी क्या मेडिसिन का साथ में ये कितना? আজি আপোনাৰ আমাৰ এই নাকা চেকিং পইণ্টত চেকিং কৰি থকা অৱস্থাত ৰাতিপুৱা ঠিক 7:40মান বজাত চেকিং পাৰ্টিয়ে চেক কৰোঁতে এখন ট্ৰাকত আপোনাৰ ইলিগেলি মানে ফৰেইন লিকাৰ্ছ কেৰি কৰি লৈ আহিছিলে ইম্ফললৈ নিবলৈ। সেইটো আমি ডিটেক্ট কৰিছোঁ। প্ৰায় 800 কাৰ্টুনমান হ'ব। তাতে আপোনাৰ বিয়েৰ আছে আৰু অল্ড মং এনেকুৱা জাতীয় ফৰেইন লিকাৰ কিছুমান পোৱা গৈছে ইয়াতে গাড়ীখনত। আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি আপোনাৰ মেডিচিনৰ চালান এখনত মানে শ্ব' কৰি পেলাই লৈ যাব বিচাৰিছিলে, কিন্তু চেকিঙত ধৰা পৰিলে। ক'ত পৰা আহিছে এইটো? সেইটো তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰক সোধোতে ড্ৰাইভাৰে কৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা অনা বুলি কৈছে। ক'ত যাব লাগে? এইটো ইম্ফল যাব বুলি কৈছে তেওঁলোকে। মালিকৰ নাম বা এইটো এতিয়ালৈকে হেৰি কৰা নাই, আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলাব সকলোবিলাক গম পাব। लखीमपुर क्षेत्र में निजी कंपनियों द्वारा इन दिनों बही राज्य में बड़े पैमाने पर अनानास सरबराह किए जा रहे हैं। लखीमपुर के जाने माने व्यवसायिक प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कछार के जिला उपायुक्त की उपस्थिति में गुवाहाटी के उद्देश्य से एक ट्रक अच्छे क्वालिटी के अनानास भेजे गए। गौरतलब है कि अनानास के व्यापार में लखीमपुर पूरे उत्तर पूर्वांचल में अहम भूमिका हर साल निभाता रहता है। स्टिल लियो हाँ? हम लोग रखना पड़ेगा। अरे कहाँ चला गया पता नहीं, उन लोग को वेट करते। आपका कंपनी का नाम क्या है? हमारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, प्रोमोटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। आपका डिजिग्नेशन? मैं यहाँ में चेयरमैन काम किया है। हम लोग 5 आदमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसका 5 आदमी का इसमें चेयरमैन है। आपका नाम? एल नुनसांग। इस बार जो आप लोग पानी पुल दे रहा है तो इसमें कितना दे रहा है अभी? कितना दे रहा है मतलब दिस ईयर ये कोविड का बारे में हम लोग मार्केट इतना अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम मिला है फार्मर्स में। ये रोड साइड पे डिग्री किया है, मार्केट बाजार जा नहीं पाया, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। गया साल से इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ क्या? दिस ईयर इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, सेम होगा। इसका एक पाइनएप्पल का मतलब रेट कितना वाला है प्रोडक्शन? अभी फर्स्ट टाइम में मई 15 में यहाँ दिस टाइम बारिश भी कम गिरा है, इसी टाइम में तो 16 रुपीज़ होलसेल बिक्री किया। यानी पर पीस 60 रुपीज़? पर पीस 16 रुपीज़ यहाँ में होलसेल। कोई हजार लेने वाला है। अभी जो तो अभी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बाज़ार बिक्री नहीं कर पाया, उसका बारे में उसके ऊपर में और बारिश भी गिरा और लॉकडाउन क्या बोला, इसलिए बिक्री नहीं कर सकता है, इसलिए रोड साइड में ये। अभी जो आप गुवाहाटी में भेजा है? अभी गुवाहाटी में भेजा है। इसका रेट कितना करके बेचा है? ये तो स्मॉल साइज है, ये 10 रुपीज़ में दे दें। पर पीस 10 रुपीज़? इसमें 4,000 दे रहा है, पीस दे रहा है। तो आगे भी जाने का क्या संभावना है? आगे भी देने का क्या और ऑर्डर भी देने के लिए तो ऑर्डर तो मिला है, लेकिन अब तक तो फाइनल नहीं है, क्योंकि कभी कभी लॉकडाउन, कभी कभी प्रोग्राम बनाने से भी प्रॉब्लम, इसलिए बहुत प्रॉब्लम मिला तो है। अभी खाली इस साल खाली गुवाहाटी में ही दिया, ना कोई दूसरा जगह भी भेजा? दूसरा जगह में भी भेजा है, मणिपुर, मिजोरम, होजाई, नौगांव, सीहिल, और ज़्यादा तो लोकल मार्केट में 50%।
आपका मतलब आप तक कितना मतलब माल सप्लाई दे चुका है? हम लोग एक PC2 में तो आज अभी तक 4-5 लाख सप्लाई दिया है। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकेंड लिंक रोड, SMC रोड, মেহেরপুর, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। ST, SC, OBC এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, SMC রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, NS এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম যা CCTV ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। HSLC-তে পাশ করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 81360, 81153, 87530, 48881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি BA এবং BCom স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে HSLC উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar.
University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में, पिछले दिनों बोरखला विधानसभा केंद्र के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उभर कर आई हुई थी और जाटिंगा नदी में बड़े पैमाने पर जलस्फीति होने पर नहाने के दौरान अनुपम बर्मन नाम के एक युवक लापता हो गया था। 3 दिन बाद एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के दिन रात प्रयास के बाद आखिरकार उसका शव ढूंढ निकाला गया। बाद में उस शव को उनके परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। इस वारदात के चलते इलाके के लोगों में गहरा दुखद माहौल उभर कर आई। प्रशासन लास्ट रिकवरी कर लास्ट इतना आम आसे तो एतिया मैं प्रशासन धन्यवाद जानते आम इतना गाँव 2-4 मानुह काम मैं साहित्य कर तार कारण आम तक धन्यवाद जाना आज आम लास्ट पाई मैं आम इंडिया टीमक धन्यवाद जाना अपना मीडिया टीमक धन्यवाद जाना टाइम टू टाइम मैं हेल्प कर आम सकलक धन्यवाद जाना तत्संगे आम बरखला विधायक मिस्टर किशन नाथ डांगरिया को धन्यवाद जाना ये 10:30 11টা मान এটা বিৰাট ডেড বডি পোৱা গৈছে এই জাতিংগা নদীত ডেড বডিটো আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে। ডেড বডি আপোনাৰ পৰহিৰ পৰা মিচিং হৈ আছিলে। এইটো পেচেণ্টৰ নাম হৈছে অনুপম বৰ্মন। এতিয়া আমি ক্লেইম কৰিবৰ কাৰণে सिलचर के शमशान घाट में कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मौत होने के बाद उसे अंत्येष्टि क्रिया किए जाने के दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया। तत्पश्चात सिलचर के विधायक दिलीप पाल तथा जिला उपायुक्त कछाड़ के जाने माने व्यक्तित्व कीर्ति जोली ने शमशान घाट स्थल पर पहुंचकर लोगों को जागरूक किया और लोगों को आश्वासन दिया कि मरने के बाद किसी भी मरीज के शरीर में किसी भी प्रकार के कोरोना वायरस नहीं रहता और सभी आग में जलकर खाक हो जाता है। लोगों को आश्वासन दिए जाने के साथ साथ इस दिन उनकी खुद की उपस्थिति में सबका अंतिम संस्कार कार्य संपन्न कर लिया गया। डेड बडिटा জ্বালানোর পরে ডেড বডিটা পজিটিভ বাইরের পরে ডেড বডি রিলেটেড যারা লইয়া গেছে তারার মধ্যে 22 জন পজিটিভ বাইরে ওইটা লইয়া সব একটু ডরাই গেছে সেটা বুঝো তখন প্রিপারেশন নিয়ে আইছে না বড় ধরা পড়ছে এই কারণে হইছে কারণ নিয়ে আইছে কিন্তু এটা তো আমরা একদম পুরো মানে সব হাইপার হয়ে গেছে এটা নিয়ে যে মানে কলঙ্গঞ্জ যেরকম হইছে তা আমরা এখানে হইতে পারে কোনো হিসাব এটা তোমার বুঝতে জানি না দেওয়া না দিলো বুঝতে রেল কলোনি কলঙ্গঞ্জ রেল ডিক্লারেশন পরে ডিক্লারেশন দিয়েছে ডেবরি জ্বালানোর পরে এটা তো এরকম না এটা তো আগেই মেডিকেল কলেজে পেশেন্ট এবং আমি একটা সিস্টেম করলাম যে 3 বার চেকিং হয় 3 बार टेकिंग करा पर केमिकल दिया ठीक है जेतु आर के हुआ है फायर भी लाइट हुआ है आई एम जस्ट इन अ कॉटन मास्क सिंपल टू लीड बाय एग्जांपल कि इससे कुछ नहीं होता कल इफ आई फॉल सिक दैट इज बिकॉज मैं किसी और मेडिकल में या किसी और पर्सन के कांटेक्ट आई हूँ बट मैं वहाँ पे स्पॉट में इसलिए आई हूँ कि इससे कुछ नहीं होता यू सी आई एम नॉट इवन वेयरिंग N95 इट इज ऑल राइट
आई एम गिविंग यू द एश्योरेंस आई विल नॉट पुट एनीबॉडीज लाइफ एट रिस्क। किसी का लाइफ हम रिस्क में नहीं लगाएंगे। ओनली थिंग इज उनको हमारे सदस्य है, हमारे सोसाइटी के मेंबर है, पूरा रिलीजियस राइट्स देके उनको विदाई देना था। उनके फैमिली मेंबर्स भी आए हैं, और शांति से हुआ। और একটা কথা, যখন এই যে আমার সার্কেল অফিসার সে ওই জঙ্গল বঙ্গল সব ডেড বডি মানে জ্বালিয়ে দিতেছে, তারও তো কিছু হয়েছে না, তার ঘরেও তার স্ত্রী আছে, তার ফ্যামিলি মেম্বার আছে, কিন্তু সে তো আসলে কোনো অসুবিধা হয়েছে না, তার কোনো প্রবলেম নাই। আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন কি না করুন, ভাবছো তোমরা আমারও বিশ্বাস করো কি না, আমারও বিশ্বাস করো নি। ঠিক আছে, আপনি শার্ট পরে আইছুন, আপনি কোনো গ্লাভস লাগাইছুন না, নরমাল মাস্ক লাগাইছুন, হ্যাঁ বিশ্বাস হয়। আর পিপি কিট যারা ভর্তি তারা দেওয়া করতে মেইন ঘটনা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা কি দেয় জনগণের জন্য আমি এই এলাকার লোকাল বয় এবার কোনো প্রবলেম না, কেউ প্রবলেম আছে না 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 ইজ দ্য লোকাল বয় ক্রিয়েটিং দিস প্রবলেম। এখানটা সব আমার বাতিরা ভাই বাতিরা সব আমার। আমি নিজে উইদাউট দিনাজতে ওটা ইচ্ছাটা দিচ্ছে আগুনে কিচ্ছু রাখে না, মানে করিমগঞ্জে যে কয়েকদিন আগে যে কাল ঠিক চললো যেটা করিমগঞ্জে 22 জনের যে আগুন মানে ঘোরার পরে অসম্ভব অসম্ভব, কিন্তু আমারইব। आप देखेंगे हम लावनी के लंका क्षेत्र में एटीएम के एक काउंटर में दुष्कृतिकारियों ने आखिरकार दरवाजे को काटकर एटीएम के सारे पैसे उड़ा ले गए। सूत्र के अनुसार देर रात को हुए इस कार्यक्रम के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना रहा। सुबह को पुलिस प्रशासन तथा यूबीआई बैंक के कार्यकर्ता घटनास्थल पर मौजूद रहकर पूरे हालात का जायजा लिए। एकाएक करीब 3 घंटे तक कार्रवाई किए जाने के बाद पैसे को लूट लिया गया, लेकिन इसी दौरान किसी भी व्यक्ति को इस वारदात की जानकारी ही नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी के अनुसार तथ्य उजागर किया है कि कुल 94 मरीज इन दिनों पाए गए हैं। गौरतलब है कि 30 जुलाई को विभिन्न क्षेत्र से तीसरे पर्याय के जांच के बाद कुल 94 कोविड पॉजिटिव मरीजों को सिलचर के अस्पताल में बकैया क्षेत्र में भर्ती करवाया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर सुमन चौधरी ने विस्तारित खुलासा भी किए।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। धोलाई विधानसभा केंद्र में 3 किशोरियों को अपहरण के दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों ने धर दबोचा 2 दुष्कृतियों को किया गया पुलिस के हवाले, जमकर किया गया पिटाई। बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने बोरखला विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में कई राजमार्गों का किया शिलान्यास। स्वाधीनता के बाद पहली बार कई क्षेत्र में बन रही है सड़क। जिरीघाट पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन के तहत लगभग 5 लाख रुपए के शराब किया जब्त। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। लखीमपुर के जाने माने व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्योग से जिला उपायुक्त की उपस्थिति में गुवाहाटी भेजा गया बड़े पैमाने पर अनानास। किसानों में देखी गई खुशी की माहौल। पिछले 3 दिन से लापता बोरखला क्षेत्र के जाटिंगा नदी में अनुपम बर्मन का शव हुआ बरामद। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के जवानों ने दिन रात एक कर आखिरकार मिली सफलता। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।